হামবাই তিনি Kokborok Department Swmanjakmani Salnorgai je Pandani Achuphan Chini Boromganang EM Chitoranjan Debbarma Tei Chini Edisini CM Boromganang Purnochandra Jomatia Chini Boromganang EM Rock Takuk Komal Bukuk Dolirian Chini Sohel Babu Teoro Moncho Postit Chini Kokborok Saito Sobani President Takubokra Vikas Rai Debbarma Tei Tolabo Kebangma Sinijak Hatau Milo Chini Yong Noren Kebang Borok Tongo Education Department ni Chini Principal Officer o Langsua Subject Joto nono joto Sikeren Naikeren Joto Takuk Bukuk Songang Hambaya Pari Ang Kebang Kok Saglak Dini ano Chief Guest Remani Angka Lacis Tongkait Ang Tabuna Daciton Sungoro Congratulations Hindane apun Kokborok tamu Bobo diklaim maliang memaliat Karon Kokborok Department Swmanjakmani Salno I want to congratulate all of you Congratulate mani Kokborok tamu Sung korong numin maliat Dini apu manyangang Songkano Chief guest ye chief listener Kaitse Swmanjakmani yang Kokborok no tu yang kabang Research to kaya gitu kenal sini Sar Binoy Debbarma bini kaisa dictionary ang Bombay tongpuro Dr. Robi tabugoro sini khereng barni je doctor bo baro student ai bo kaisa Kokborok ni dictionary tuni dikhana roy abu pori ang eto moza sajaka moza orose je Shankari Khosai Kufurno se jawab sika Furlolo Furchuchu Dunia ni Kufur ka white pen payo bini language hai Chini le Kufurno se koto prokar kaisen sawai so many expressions Tawi shawro Tripura phaye Kokborok no tui tebo jokhon wan suka kisa wan ama phaikai hor Mane sound by se abu change ni thangoi hor gabo spelling o bhai ki silai ne abu bo kaisa chinta hai kabang ma amti tong hai sini kogo sur kisi sa ferma by se kogni meaning feri thangoi bini pagino roman script do badrui bo tabu Kokborok script klaina ni Kokborok ni roman script Klaina na ko wan suglai tongo ni knau balai ka ham tei chini bisingbo sung thansa nang gai je jaga kuchu bono ma soklap nai je jaga hase bono ha boxinino sung milik ma khlai onek borok bai kok salaikai sung knau phajing jengoro 2-3 জন বক্তৃতারিমান খানাকা কমল সামানি কিসিসা ফের দলি সামানি কিসিসা ফের চিনি সিএম সাপুর কিসা ফের হয়েছে ও ফের মানে আবো তাঙ্গি ফের হয়েছে আঙাবন্তি বো জরা জরা বানসুক ওয়াই মোর ডিফারেন্স বরংকা গামি জুদানি বরক গাহিনো কক বো ফের থাংলাইছে সদরনি দেববর্মানি কক বাই কোয়াইন দেববর্মান কক ফের হয়েছে Kok sama loge chen siu kwain borok mo borok sodor north ni mo sodor south ni doli bo thachinga kok ma saka Kokborok mo kuno chini riang ni property ya Debbarman bo property ya Jomatian property ya mo chini joto ni property na ning thong ani kokai chini Debbarma bisingo kobang ma kok ang maya haiche abo kok wanji hap thaka Riango tonga salary ni Kokborok tini dormai dekamu anam ti firne tong lai abu to life was kana ko lai
Wanzio kering abu tudi abu Kokborok tu budi. Nini bai hinlemani dada hinlemani dada to dada theke dada. Apa antum? Jokon cheng sui pore nai. In written form jokon riang pore nai, Debbarma pore nai, Jamatia pore nai, nai di para thangburke muhafo sian sanai bo. Kintu je Kokborok sijak no pori boktitare nai, u sijak ni formono bobo, takuk te bukuk som. Nipano sanai ta, wansar ko haible dormo nogor ni siliti ro লাথি মারিয়া ফালাই দিমুন সানাইতে বক্তৃতার দিমপ্রকায় বন্ধুগণ ইসবরাগলা ইয়াঙ্গো সাউথনি নোয়াখাইলিয়ারক আর जों ককবানজি মানো মানো जों নোয়াখালি একদম বুঝিয়া আইনো যাইনো তামনি সাওয়াইতে বল আবু ফুনছে বাঙালি ফং বরক বাংলা ভাষা ছাতু আবার বরংব যখন নং শান্তির বাজার মাইক থাপাই দিদি আমি ছাড়বো না শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করব চাই দংলাই বকো তাংখা মানখাবা আবু সিজাক তংমানি বাগি যারাই ফুরুনজিমিন আবনো পররি তুই নাচার খাই অবুন বাগি থানসার নামকে আনিনো চায়ানাং মা খিবিনাই তেই খরকসানি গাহামনো তুবুইনো Kokborokno जों স্বীকৃতি মার কোন বরক হয়তোবা বখা সাজাগৈ মানো আরে আন্না আং বাইকে খিবনাই আরে নিন্ন খিবি মাই আঙ্গা তাকুরো আং কাইসা কক সারান মুজুং 70 বছর जों ওয়ানসারং kokno আরে আনোসো তাবুকো পত্রিকার বিকে থাজিং তাকু কমল সামান বিনি জরানি খরাং পরিকা খুব কষ্ট আবো খুব কষ্ট একদম আই এম কনফেসিং মাইসেলফ জরানি খরাং নি এডিটর খাই তাকু কম বিনা আবো ফটো সিমি নাই আকার রোয়ান হইছে কারণ পরি না কষ্ট নঙ্গানো দৈনিক সংবাদ যদি সন্দন পত্রিকা দেয়া আবকা প্রা পরিমাণ তানি চারাই ফুরুন জিমি পররি তুক যাকে বিনি বাগৈ जों ताबु चिनि अहाव जों जदि Kokborokno डेभेलप खायना नुकाय जों चिनि हामियानो माया गारनाय वानसानो जों 70 বছর सोलोंनाय पाल सोलोंगा आदा मूल्य बांला परीक्षा हा दा जितो बांला परीक्षा अरजतन प्राय बांला परीक्षा बरक दङ हा बुइनिनो जों पाल जतनो खुलुमलायगा ताबुक जों किसिसा फेरमानोकै खिबलाय थामजाक ख्लायनि आबो ककदबा मा बुजगलायनाय पाल पाले आबो उंगियाखै हा नांखाय जात्रागान आगि मोसालायदोंके जमातियान कक सांगतिक कि एक्शन डायलग लायना के सिनेमा फिल्म के भोजपुरी खाइति खाइति तुम तार फाइसिदे रलाइसनाय नि पारा मा सासिनै देबरमा बैसाखे रलाइसनाय के खापियाब्ला आरो सें टें तिलै जदि लायनाके जमातिया बितबो चाव हाइसे বিভিন্ন সাবট্রাইবনি বিভিন্ন রস গোনাं दं आगि दाबि नय एक्सिएन बिन बुमं बमतम फारगा बहाय गबा बर फांबाय प्रग्राम खाया थांपुरो आबो चिनि जमातिया ताकुते बुजो बरत बमतम हेब्ला बमतम उनिसे किचा ओ मनो चां खायाले बनाय तमरा आनि बुमुंनो उच्चारण काम का अरे बरक समासा है के साउके तो निन बुमुंगा थिं तंत्रा गबा अब फेर नाय किन्तु जखन जों सिलै परनाय नायदे आगामी 20 বছর जों जतनो केलु साथै वानजिरक सामा हाय केबो रियां तंगला केबो देबरमा तंगला केबो जमातिया तंगला जों थानसां थानाय এবং मनो सुदु जों जदि खागलायना ककमांनो चिन्ता खलायका आंले खलाय आं सब समय साव I always tell them more mixing more मारुतुगलायनि जों थाजिं दाजि तबै सालायमानि चंडीगढ़ हरियाणा विभिन्न बॉर्डरिंग एरिया हो त्रिपुरा सीनियर IAS ऑफिसर IRS ऑफिसर रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि सर्विस खाली अब रियल त्रिपुरा बंगनि मोजा माननाय विलेज माननाय बंग तहसील एवरीथिंग वी गेट किन्तु तामो कक साइदं बरंनि कालचार तामो जों मारुतुगनायाबो थाङो चिनि बुकुक दलि थाजेङा कं सा द माइनमारो दं ताबुथ नेट नि जुग जों नेट अन्तत जोंनो जदि Kokborok स्पीकिंग बरक हंगे चिनि एकटा वेबसाइट नामथ चिनि ककनि फोनेटिक्स ओ गुगल उच्चारण बुरिब्ले ताबु
শুধু স্পেলিং या উচ্চারণ বো পুরা গুগল আপনা এক্সপার্টাইজ খাই সরানানি আপনি কাইসা বাজেট দন্তু आरो कक सिकरी गागे चिन कुन सिकरी आबुनो गाहामबाबे बाजेट फ्लाइ जुदि चंगागोखे जों थांनो दाबो पॉलिटिक्स कक नायनो आंबो तो नुगिया हांबानो गोबांमा एडीसी नि सरकार नुखा और तिनी 35 इयर्स सीपीएम चालक आईटीएफटी चालक तांगी ककबरक डिपार्टमेंट नियाबा थाजिं ताकु कमल साओ 79 ककबरक लैंग्वेज सरकारी भावे একটা ল্যাঙ্গুয়েজ নি ঘোষণা কা তারপরেও फोरोंजागाबा दिनै स्कुल रको चलिबा चलिया स्क्रिप्ट नतै थों दङ बांला खायदि इंराजी खायदि हैन खायदि टें खायदि दिनैबो तो त्रिपुरा सरकार दं दफानो हामजानाय बर' गारो बासुक दं आं मानियाबाय पलिटिकल विल दं और पलिटिकल विल आफ्रुनो सफैगा महाराज प्रद्युत किशोर যখন একটা পার্টি নেতৃত্ব রয়েছেন তিনি এডিসি দখল খাইগা তিনি নাইলা যেটা বুই 35 ইয়ার্স অফ ক্লাইয়া जों 3 মাস পুনিয়া जों ক্লাইরে গাইতে इंग्लिश मीडियम खुलक राखिया इंग्लिश मीडियम इंग्लिश परीक्षा नाजानि बुइदाम न आरि मानिक सरकारनि बुसुकै थाङै इंग्लिश परि दंमानो नोंखौ इंग्लिश परि मालिया तां मानियां नायबा मानिक सरकार बिरुद्धे कक सामाय किन्तु लाई थाङा ककनो जों मास पलिटिकल विल मा दं 100 जन अमरदीप देबबर्मा 100 जन बिनय देबबर्मा मुसुंफानो पलिटिशियन रक मुसुंयाखै किन्तु ककबरक डिपार्टमेंट नों माइयां नंनो सावै बिनि बागै पलिटिकल विल नां तिनी और ककबरक डिपार्टमेंट जा फाइका और बुम सालायो सार अनिमेश संसालायो सार चित्तसन या नाथि म दाबी और आसुजाचिनी यंग नरेन सं तिनी ककतां गोबां परिगान तारपर और सिग्रन गोबां मा बरक दङ विकास राय देबबर्मानि रोजाबमु गाहामके रोजाबनाय सिंगार बिमल देबबर्मा दा बिमल थैका हाइते जत त्रिपुरा हाउस सुर आर ककबरकनि जत गान इज विकास देबबर्मा बिबागै या फाकरक दि प्लिज मो बरक आगिन सिमिनो मुजुङै दं किन्तु पलिटिकल विल करिनि बागै आबो ख्लाइ जों नावनो सानन मुजुङो जिनि पलिटिकल विलनि अभाब कर फान्ड करै किन्तु विलनि अभाब कर जों ख्लाइनाय एट एनी कस्ट ककबरकनो जों मोथाङै लांनाय अमनो नेटनि जुगाव पुरा वेबसाइट रुइ सो दैट पीपल शुड बी एबल टू लर्न ककबरक लैंग्वेज आ ककबरक लैंग्वेज दिबागा आर्मी इंडियन आर्मी थान फान सान मानुचन नरो पाकिस्तान में युद्ध खाइपुरो स्पाई लैंग्वेज खाके ककबरक फोरोंदि ओ पाकिस्तान रो पर ककबरक माननाय परो ककदि मुसुग्रम ककदि साया पुजिक लागले परो हा तीन संख्याबो कम नरगो अल्फा डेल्टा स्पीकिंग आउट थिन सालाय दंफ्ला ककबरक ट्राकै थांलाय दे थांनि मुसुग्रम नाइनति कासुइलान साला बर बुजिनायबा एसर संख्या कम चिनि एडवांटेज बो गोबां मनो बाहायकै जों बुजगै बुइनो पपुलारिटी ख्लायनानै मो जों जारा सामुंदां दंनाय पलिटिशियन पानका सोशल एक्टिविस्ट पानका मुचिनि सामुं इनरो गान साबलायते गान साबदे नक दुखना आसा गान खानादक दंमानि कारण सब थैथाङा गान सिचिको खानादक यां थाखाय একটা জাতিबो जेसेबानो टेलेन्ट दंथं बिनि रिसोर्स दंथं बनो एम्प्लिफाई खैनि गरिखाय बाहायनो कमरै थां जों तो एम्प्लिफायर बन्द खाइ जाखबे राजा थिका माने एम्प्लिफायर गरिखाय एम्प्लिफायर करि मानसे बुसुक दिन गान साबलाय मा दंखा ता कारेन्ट फाइगानाय लान बक्तिदा नक जदन खानाय दङ हा ओ एम्प्लिफाइंग नो अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दिन बगी पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेस छाप आंना पॉलिटिक्स के नाइमाय आरो ताखौ नों पॉलिटिक्स नाइमिया फानो ओ पॉलिटिशियन साइन देखाय आइनों निया गान नोंखौलक जमाय हा एकजन सुहेल देबबर्मा तिनि जदि समस्त पिउनान अफिस ताबुक फाइदिङा नगमा फाइना नंग बुसकां साव आर नों जेसेबा पिउ साइ दं आं थाङा नों चाकरि गमाखाय कबो कतर बा पॉलिटिक्स कतर पॉलिटिक्स तो आसबो नासलेरनानि कगिया बो सायाखौ बनो गोख्रोग मा खायनाय मैन मेक्स द डिफरेंस बरकनो सिनों मा रहरनाय हायते नों एमन बरक रहका और आं खोनाब लायते ताबुक से चिनि इएम रक आसुकमान जागा हर लाइट चिनसि बुंनाय
Karena agini yang bro horoas asugi yang karo aja. Boro karo asugi do faniko wasuwan sugi aja. How pathetic. Sungno nogo tangga tom sini komong lang ekdin singa komong. Nentini hor satta jor asuka tang nogo tangli aslama. Tapuna nogo tangga busabuti ro wajal obja do faniko wan sugi ablay. The official guy. Sering wan sugiman ang kup nang zakapin na kopla. Asolo office senoro samung tangan bagay, kaham wan sugan bagay. To borok lagi omono was wan sugi aro ব্যবহার zakai ay. Nor mukha ta edisio sen paimani pore yang ti jokon 10 ramti gari thango mole chini EM song CM song thango chin dofan borok ba to khako ko matong. Karon daily butang de butang hoy palace thango hoy palace ni phai hoy kebo secretariat to thango secretariat ni firogo hardly dufungmani judang thagai bini bagri right political borok right political party right leadership sengaboro mator jat nahi ini je borok khlaimia thijojo khanate khorcha phai cricket ni kok muidung satwa agi india busaka harika world cup ai ang naili han yakar kai Naibo loka boron Virat Kohli song Khanai Kolok Mahendra Dhoni song Fat da Sagar da Sabrage World Cup to eh tak sasol jaga klaisi cricket ni to kuno duskari thangnai rong dusai Maharaj ni leadership I am sure the Pramotha and its administration is going absolutely in right direction ebong thinango greater Tipralen manna ni bagai aga hai able ta borok khorcha ta mokok gobang bangli ang mokok thisa sain pairi alka nokhor nan buma upabai tonglia hisangni alada nokhori chana oro dui dhoroner borok tongnon khorokcha no alka nokhori achani no dek karai bothi joton pai ready tongne ha je dino nokhor thangai srop sa khaimaga tei dolsa tongo nokhor granata alka nokhor ma porosang bothi painai dek painai abo thikai Maharashni wansuk mungka boya greater Tipralen manmani age je chini hatiyar nangut sung tabung snam ready kai thang abon bagi to tini Kokborok phai abon bagi to tini residential school ni concept phayo moni bagi to tini Kherengbar ni obostha nok nainaba Kherengbar hospital eto popular rengkha thangnai 3 maso are YouTube zindagi won Kherengbar nukya kai Komolan sauda fanan thiga tangai osuk besuk dai Khereng baru rugi bang mani sap malia tapo abon karon ka YouTube nayo raja phayo berayo Jishu Debbarma phayo berayo komol go puila berai khanga ba joto angbo thango bobo thango berayo injection dijang nugo borok songkha najani Khereng bar no Tripura jo sobche hospital ka igaba rugini songkha bang thaka ahai klai tini kintu abo chini loss rajyo sarkar ko manga ang ekdin secretary to thangur bol chao Kherengbar is the most neat and clean hospital in Tripura ani magos taku komal bagi ya khor ya ma khor duno ebong 30 কোটি টাকা ni kaisa package mukhyamantri apro phaimani 28 কোটি bagi rinan phaimani जों भाई मोटामुटी kaham ka jokhon ব্যবহার phunuk jakka bote 2 কোটি bari 30 thabai gan asa kaya abo jodi phaikai x-ray nai ultrasonography nai tebo chini chaito mungdongaro father ni heart surgeon ro kidney ro liver related specialist or no to visiting doctors roi outdoor kam ke khulogai sak naikol mani samno khaina abo जों jotono pal no komal ni netritwe जों wansuklai to chini we are in the right path ar chini jodi kuno jaga norok mukha joro wrong ekta direction choli to you all are most welcome phai jeno feedback hotai you can go to Maharaj you can come to us you can go to our CM जों सब समय no norongni feedback ni bagi जों nasingi dong bhai mo sarkar norongni sarkar it is your administration it is your government ebong thinango Tipralen manjasa जों जबा खाइथाना बोलो जिनि determination आं गोबां कपि सालिया आं आयुक लकपानो सामुंगो नांगला ए घरसा आयुक लकपान सामुंगो नांगला Kokborok सायुक मा लक नाय हेति
এবং Kokborok ayuk lok thung asuk sawit ang nan kok mathaka jotono dalai